पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रेलवे अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद गहरा गया है। बैंटेल में रेलवे जमीन पर बनी झुग्गियों को हटाने के लिए 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम जारी किया गया था, लेकिन विरोध में स्थानीय विधायक हसीत मजूमदार के नेतृत्व में लोगों ने आज झाड़ू और डंडे लेकर प्रदर्शन किया। विधायक ने रेलवे का नोटिस फाड़कर आग के हवाले कर दिया और उसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि रहने वाले लोग 40-50 वर्षों से बसे हुए हैं और बिना पुनर्वास हटाना अमानवीय है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार जैसी निर्दयी सरकार पहले कभी नहीं देखी। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि बल प्रयोग हुआ तो रेलवे अधिकारियों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और INTTUC के बीच अब टकराव और गहराता जा रहा है। যারা 50 বছর ধরে ব্যবসা করছে তাদেরকে নোটিশ দিয়েছে 10 তারিখের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এবং 11 তারিখে নাকি RPF দিয়ে ভাঙবে। রেলের জায়গার বাইরেও তো RPF কেও চলতে হয়, তাহলে RPF এর লোকেরা রেলের জায়গায় চলবে, পঞ্চায়েতের জায়গায় চলবে না। RPF এ যারা চাকরি করবে তারা রেলের জায়গাতেই থাকবে। রেলের জায়গায় বাইরে গেলে আমরাও বুঝে নেব, রেল যদি বলছে আমরাও বুঝবো। অতএব কোনো উচ্ছেদ পুনর্বাসন ছাড়া আমরা মানব না। আমরা উন্নয়নের পক্ষে, কিন্তু পুনর্বাসন দিয়ে ব্যবস্থা করুক। বাড়ির একটা ভাড়াতে থাকলে তাকে তোলা যায় না, আর 50 বছর ধরে এরা করে খাচ্ছে। জওহরলাল নেহরু থেকে মনমোহন সিং কেউ এদের গায়ে হাত দেয়নি। কে হরিদাস পাল প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী আর রেলমন্ত্রী, এদেরকে তুলে দেবে এত ক্ষমতা নাকি? RPF যে রোজ চমকাচ্ছে, RPF এর বাপের জমিদারি নাকি রোজ যে চমকাবে? চমকালে পাল্টা চমকানো হবে, পাল্টা চমকাবো। এবং আমরা এখান থেকে এই অফিসে যাচ্ছি, আলোচনার মাধ্যমে যা কিছু করতে হবে, স্বৈরাচারী নীতিতে হবে না। আমি এইকে বলেছি আলোচনার টেবিলে বসে আলোচনা করুন। আলোচনা ছাড়া উচ্ছেদ হবে না।